Muy buenas, friki amigas, friki amigos, roleplayers del mundo. Tengo que daros una mala noticia. La mala noticia es que, bueno, si habéis llegado a este gameplay, supongo que la mayoría de vosotros habréis visto el gameplay número 38. Y si por algún casual lo estáis buscando, he de deciros que lo he borrado por error, ya que era una emisión en directo y por error he borrado todas las emisiones en directo, que no son muchas, que... Joder, ¿cómo estamos hoy? Todas las emisiones en directo que he grabado en el canal, ¿vale? Que he emitido en el canal. Con lo cual, bueno, tampoco es que sea una gran pérdida, menos en este canal tan pequeñito, porque hacía además mucho tiempo que no hacía una emisión en directo en este canal, desde octubre del 2020, pero sí que hace poco realicé un directo, el gameplay número 38, ya os lo digo, y bueno, se ha borrado. ¿Os habéis perdido algo sobre la trama principal? No. Os habéis perdido unas cuantas veces que muero y bueno, alguna pequeña interacción con el chat. Eso es todo. Vale, chicos, entre este último gameplay y el que vamos a jugar hoy, lo que sí he hecho ha sido vagar, ¿vale? Vagar un poquito por el sandbox de este juego. Y sobre todo terminé en Scalis, ¿vale? Y bueno, como podéis comprobar aquí abajo, bueno, igual no lo veis, ¿vale? No lo veis porque estoy con la cámara aquí, pero lo veis, tengo 45k, ¿vale? De Groschen. He ganado bastante dinero este último gameplay, comerciando y arrapiñando, pues lo de siempre, ¿no? Los guardias y bandidos que quedan en Scalis tirados. Les he quitado todos los objetos y bueno, he ganado una fortuna, ¿vale? Ya económicamente no creo que Henry tenga que preocuparse de demasiadas cosas en el transcurso de esta serie, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es ir a ver al herrero. ¿Que ha salido de dónde has salido tú? No, este no es el herrero. Este es Vitus. Voy a hablar con él. Good day to you. Cobre. Your father says you don't work any copper. We don't. I've heard differently around town. They say your father's bought up all the copper to Vale, be este es had. el hijo del herrero. Calling me a liar? Or my father? You're asking for it, boy. Uff, os va a doler. Me envía Sir Rachig. A ver. You're right. It's nothing to me either way. Right. So clear off. I mean, beside the fact I'm here on behalf of the Royal Burgraves to Radzig Kobbler, investigating a grievous crime against the crown. Bien, buena amenaza. What are you talking about? I'd let you read my bill of authority, but I doubt you're educated enough to understand it. I'm so sorry. I didn't realize. If I'd known, of course I wouldn't. I mean, Bien, Henry, you bien. understand, don't you? Stop prattling, for God's sake, and Mira start cómo telling tengo me el the truth. jubón. Está What's hecho the un story Cristo. with the copper at your forge? El tabardo. You're right. We do make copper sheets here at night. ¿Por qué tanto secreto? So why all the secrecy about it? Father forbade me to talk about it. I don't know why. I didn't ask. ¿Para quién las fabricáis? Who buys those sheets from you? I don't know. I've never set eyes on him. Father doesn't like to talk about it. Vuestro padre está en problemas. Your father has some serious explaining to do. I'm so sorry. If I'd known who you were, I'd never have taken such liberties. No os preocupéis, no es culpa vuestra. Never mind. You weren't to know who I am. You were just protecting your father's business interests like any good son. Thank you. Good luck then. Ya, pero entonces, ¿qué? Cobre. I've come to ask about the copper. Are you deaf or stupid? You know what?
Hostia, me gustaría pegarme, ¿eh? Con él, ¿eh? Vamos a pegarnos. Venga, un poco de acción. If you want to blacken my eye, you're welcome to try. With pleasure. Venga, vamos a pegarnos. Len por culo al chaval. Si el padre está ahí. El herrero. Pobre chaval. Jesus Christ. Sangre de Cristo. ¡Sangre de Cristo! ¡Ah! He esquivado la patada. Buena esquiva. ¡Oh! Me ha dado ahí. Quería esquivarle. Kunda. ¡Kunda! Oh, buena esquiva, cabrón. Toma. Toma otra. Le estoy dando bien, ¿eh? ¿Qué? ¿Ya está? Venga, a hablar. ¿Vais a hablar conmigo? So what do you have to tell me? You're right. We do make copper sheets here at night. Hostia. Pues tu padre está en problemas. Jesus, please. Un inválido en la familia es más que suficiente. Ya lo veremos. We'll see about that. God be with you. Vale, voy a hablar con el padre. Oye, pues le he tenido que pegar, ¿no? Good day to you. Acerca el cobre. So back to that copper, Master Blacksmith. What? I thought I told you I don't work with copper. Vuestro hijo ha confesado. Your son put it quite differently. What's that? What are you blabbering on about? No os enfadéis con él. Don't be angry with him. I didn't give him any choice. All right. I suppose there's no point lying. We do make copy sheets here, and I wanted to keep it quiet. Why? Pays me good money, and the people I do it for. I wouldn't want to get on the wrong side of them. ¿Alguien nos amenaza? Did they threaten you? They didn't have to. Just by the look of them, I could say I needed to shut my mouth and do what they wanted. And did they ever tell you who they were? Do you know where to find them? I know a little. But show some understanding. There's nothing but trouble in it for me. I'll lose the work and be left looking over my shoulder for some thugs to come and burn down my house. Or worse. Lo que os haré yo será mucho peor. Joder, ¿qué? No, eso no lo vamos a decir. If you lie down with dogs, you shouldn't complain about the fleas. Ay, ay, There's ay. no need for threats. We can both benefit here. If I tell you everything I know, you can help me with a certain small matter. One that'll cover up for my loss of earnings. ¿Cómo os atrevéis a intentar negociar conmigo? Pero voy a fallar, ¿eh? You've got cheek. Not only are you in with the counterfeiter gang, but you lied to me on top of it. You should be on your knees begging for mercy right now. I'm not trying to make a profit. I didn't know what they were doing. But now you do know, and you've still got the cheek to try to strike a deal with me. So Radzig's definitely going to be hearing about this. You're right. I'm sorry, I overstepped the mark. I certainly didn't mean to offend one Ay, of ay. your Radzigs. Bueno, nos hemos ahorrado una One misión evening, secundaria, I me got a parece. visit from this scruffy beggar calling himself Rapota. He had a yellow cape on and kept whistling to himself. There was a knight with him too, but he didn't give his name. They told me what I had to do, how much I'd get for it, and I had to keep my mouth shut. And where can I find this Rapota? Or the knight? I don't know exactly. But I've always left the wagon with the goods behind the monastery, on the hill there, next to a small chapel under a big tree. Anything else? No. I swear that's all I know. Well, that'll do me for now. Young man, about that matter I need help with. I'll gladly pay you. Contadme, ¿qué sucede? A ver. First, tell me what's going on. I recently tried to buy Master Armourer Otto Rabstein's business for my son Vitus, but that old fool wouldn't listen to reason.
He said he couldn't understand his legacy being taken over by a clod like my Vitus. Despite the insult, I doubled my offer, but Master Otter still wouldn't budge. And what is it you need from me? I thought I'd show Otter that Vitus isn't such a dolt as he thinks, but for that I need someone experienced in combat. Venga, puedo encargarme de ello. Well, that doesn't sound so bad. Al final nos hemos librado de la misión. ¿Qué habéis planeado? What's your plan? Otter's busy making a very pretty suit of armor for the bailiff. So I was thinking, if we could show that pretty armor of his is absolutely useless, he'd be disgraced. And how am I supposed to see to that? Well, I'd reckon we'd arrange a duel of champions with bludgeons. You'll put on Vitus's armor, and Otter will send his champion in that tin shit of his. Me gusta. No me apasiona la idea de dejarle mal a Ota, al herrero, al otro herrero. Pero como es combate, me mola. I'll throw in a few groschen on top. Sounds good. And I'm sure a fella like you will be glad to be on good terms with the best armorer for miles around, eh? That remains to be seen. Eso habrá que verlo, efectivamente. Y si pierdo... But what if I lose? Nonsense. How could you? Vitus's armor is light as an eggshell and hard as a rock. Buah, no sé yo. Venga, de acuerdo. Agreed. I'll get to work on it. Wonderful. Go to Otter first and talk him into it. Then go to the bailiff so he can announce it and get spectators. The more people see it, the better. We'll bring the armor to you at the combat arena. Venga, vale. Me apetece hacer esto, sí. Me gusta. Me gusta. Vamos a ver. Diario. Desafiar al maestro armero. Vale. Va a quitar sin duda, es un amigo. Vale. Vale, desafiar. Es con... Vale. No tengo marcado, a ver. La A. Bien. ¿Dónde está la A? La A verde, ¿dónde está? Está aquí, vale. Está aquí, vale. Viaje rápido, venga. Así no nos andamos con tonterías. Vamos a ver. Tengo que hablar con el merino también. Joder, cómo tarda en cargar, tío. Qué pasote. Vale. Charlatán. Más de Ota. Habéis sido desafiado por un duelo. Master Armorer, I have a message for you from Blacksmith Zack. If it's another one of his so-called generous offers, you can go straight back and tell him I'm not selling, and that's that. No, this is another matter. Vitus wants to challenge you to a duel. What? Me fight with that brat? Zack must have lost his mind entirely. Será un duelo de artesanía. But that's not how it will be. The real duel will be between your pieces of handiwork. How's that? It will be a duel with bludgeons. No bloodshed. At most, a few bruises and some dents in the armor. Zack chose me to wear Vitus armor.
And so I'm to choose a champion of my own? That sounds reasonable. Good. So let's agree on the time and place. Hold your horses, young fella. I've got a counter offer for you. A ver, Now, I'm sure Zach is paying you well. sí. I won't deny it. I could pay you more. And I'd tailor-make a cuirass just for you. What do you say? You mean if I fight as your champion instead? I'm not sure how Zach would take it. No, you fight on Zach's side and lose. Uf, eso sería deshonroso. That's not very honourable. And Zach's constant slander and mudslinging are the height of honour, are they? No lo son. Sois mejor que eso, le voy a decir. Zach might be acting the scoundrel, but why lower yourself to his level? You should show you're the better man. ¿Reputación perdida? Better than that, upstart. I'm a master of my craft, boy. I've made armour for the lords of Kunstadt. I've no need to prove anything to anyone. So, are you going to help me or not? No soy un fullero. Nah, forget it. I won't sully my name with cheating. Suit yourself. But my champion will batter you into the ground anyway. Bueno, eso que me va a Nothing to aplastar. So, choose the time and place. What, me? You're the one being challenged, so it's your right. Well, it's all the same to me. Go and sort it out with the bailiff. He should know about it anyway, so I don't look like a troublemaker. All right? Vale, pues nada, vamos a hablar con el merino. Me da un poco de pena el hombre porque creo que voy a vencer holgadamente. Y él no tiene ninguna culpa de que no quiera vender su herrería. Pero eso de dejarme ganar... A ver, si fuera otro tipo de personaje el que llevo, no tendría ningún problema. Pero Henry, tal y como lo estoy llevando... ¿Ese es el merino? Sí, hijo puta, ¿dónde te vas? Puto merino. A ver, joder. My respects to you. Venga, sí, no me rayes. He de hablaros de un duelo. I'm here on behalf of blacksmith Zach. Zach? What does that madman want now? Don't tell me. It's another complaint about the No, well, pesado. you can tell Zach if you waste another minute of my time with that pathetic feud of his. I'll have him up for No, it's not a complaint this time. In fact, Zach came up with an idea to settle the dispute once and for all. Tengo que Is limpiar mi that armadura so? y Well, arreglarla. that's a different kettle of fish. A duel. Jesus Christ! Has he lost? No hay de qué preocuparse, será con Don't cachiporras. worry, Goodman Bailiff. No one will get killed. It will only be a duel with bludgeons. Zach chose me as his champion. I'll be wearing a suit of armor made by his son, Vitus, and I'll fight Otter's champion. Whoever falls first, loses. That sounds like a fine spectacle for the village green. Eso es. Naturally, I'll have to be present to ensure nothing untoward. Your presence is certainly expected, Bailiff. We'd like you to referee the whole duel. Ay, ay. Very well. We'll have it on the... That's up Venga, to you. perfecto. Enfrente de la We can iglesia. announce it right now. Claro. Sí, sí, comenzar el duelo. Let's do it. Venga. I'll have it announced around town. You come along at just the right time. It'll be a fine show for the town. Farewell. Muy bien. ¿Empezamos seguido? Creo que sí. Bueno, vamos a ver qué tal se me da esto de las cachiporras y a ver si se arreglan estos dos herreros. Soy un violento, sí, lo sé. En el fondo lo pienso y soy un poco agresivo. Con cinemática y todo, hostia, al loro, ¿eh? Good citizens of Sassau, our township has long been plagued by a protracted dispute. As you are no doubt aware, Zach, the blacksmith of the monastery courtyard, and Master Armourer Otto Rabstein have been, for some time, at odds. And in so much as it behoves my office as bailiff to settle such disputes and maintain peace and order, Ay, ay. I have decided to resolve the blacksmith's quarrel
by unconventional means, whilst affording an entertaining spectacle. In short, we shall let them knock each other's teeth out. However, since it ill befits two respectable tradesmen to maul each other on the market square like a pair of cocks on a dung heap, each of them has elected a champion. Zack, the blacksmith, has appointed to fight in his stead Henry of Scarlet. Ahí está, Henry. And Está guapa la armadura, Master Otto Rabstein's champion will be... Uf, esta está más guapa, ¿eh? Please, introduce yourself, Sir Knight. Es el propio Master herrero. Otter will fight for Master Otter. I don't need some Pobre herrero. young pup Te voy a dar... my place. Mira cómo se ríen todos. I remind you that this will be a duel with Bueno. bludgeons alone, Vamos a ver. and until first blood is shed. Come, folks, be sensible for heaven's sake. We don't want any maiming here, or, God forbid, murder. So, if both contestants are ready, let us begin. Bueno. Señorota. Vamos a ver qué tal se me da esto a mí. A ver, me da una paliza de muerte. Por bocón. You call that combat? Bollocks! Hostia, es rápido el tío, ¿eh? Oh dear, did that hurt? Pobre. You get what? Buah. Qué fácil. Ojalá fueran todos los combates así. No, me gusta que haya un poquito de dificultad, la verdad. You kicked that old bastard's ass, Henry. His ears will be ringing for a month. Now everyone will see who knows how to make armor and who's all hot air. No insultéis a Ota, ha luchado con valor. You shouldn't speak so disrespectfully about Master Otter. He fought bravely. No need to get worked up about it. You've got to savor the victory, haven't you? Anyway, come by the forge later for your reward. All right? I'll have to get something to eat. I'm starting to get hungry. Bueno, igual te vistes, ¿no? Torpedo. Igual, ¿no? Bueno, vamos a hacer una cosa antes. En seres de armero. A ver si puedo arreglar algo. Poca cosa. Voy a tener que utilizar... Voy a tener que utilizar los servicios del herrero. No, vístete, hombre. Vístete, vístete. Armadura. Vale. Lo más pesado, por favor. Coraza, Nuremberg. Hombreras. Bacinete. No, bacinete no. Pernera. Pernera de malla. La cota, que la tengo que arreglar. Cofia de malla. Jubón, que la tengo que arreglar también. Manteletes. ¿Esta cofia puedo llevarla? Sí, también.
Vale, voy a llevar las calzas también. Camisa Stephanie. Tabardo. No, la camisa Stephanie no. El chapero no puedo llevar. Espuelas de oro también las llevo. Vale. Armas. Flecha. Bien. Espada. Arco cumano o arco cornocaza. Antorcha también. Vale, así está bien. Vale, la antorcha la puedo guardar. Bueno, vamos a ver al... Vamos a ver algún herrero. Vale, aquí de todas formas tengo que hablar con Maestro Feifar. Que es... ¿Quién es? ¿Quién es el Maestro Feifar? Este es el Maestro Feifar. Tobias Feifar. God be with you, lad. What can I do for you? Falsificadores. You look different, Master. So as to fit in. I don't want it known that I'm in town. ¿Por qué? Why? I don't want to alarm our prey. Gossip spreads quickly, and if those scoundrels learn we're onto them, they'll flee. And that does make sense. So what have you found out so far? Sé dónde tienen las láminas. I found out where they get the copper sheets from. Really? So tell me. It's the smith on the monastery craftsman's yard. He supplies the counterfeiters. Do you know how he gets the goods to them? No. All I know is that someone called Rapporteur collected the goods. Not much, but it's a start. At least it's not a common name. Listen, Henry, I had another thought on the way here. Those counterfeiters have a punch die to make the fake coins. Yes, of course. That's sophisticated work. There's a man I know who works at the monastery yard, Master Engraver Jerome of Silesia. You don't suppose that he's... No, not that, God forbid. I know him well. He'd never do anything like that. But he runs an engraving workshop, so he might have heard something. Very well, I'll ask him. Vale. But ask with tact. I don't want him getting offended. And I prefer you not to mention me at all. I'll try to think of something. That's all. Muy bien. Vamos a ver un sastre también. Creo que por el monasterio por ahí hay algún sastre. ¿Y este? Ah, el merino. Voy a hablar con él a ver qué me dice. Vale, nada. Vamos al monasterio. A no ser que vea que hay un sastre por aquí. Ah, un momento. Vamos a los baños. Vamos a los baños, sí. Ya que tengo dinero vamos a aprovechar. Que siempre que pueda. Tengo hambre además. A que siempre que pueda esté... Pues bien, ¿no? Presentable, digamos. Así que venga, vamos aquí. Hola, moza de los baños. Mother of God. No, me han atacado, estoy bien. Quiero usar el tema I'd este. like to order... Order something. And what do you want? Tomar baño y lavar mis atavíos. Sí. Get myself fixed up a bit. I'm sure you'll be extremely satisfied. Good luck then. Vale, ¿cómo estoy? Vale, más limpio, ¿no? Lo que pasa es que necesito un herrero para... para que... Para que me arregle un poco bastante las armaduras. Pero bueno, antes vamos a seguir un sastre por aquí también.
mapa. Vale. Pues no, creo que no hay ni un sastre por aquí. ¿Hay un nido aquí? Vale. Herborista. Taller de alquimia. Taller de alquimia, herborista. Vale, herrero. No, no sé por qué me había parecido ver algunas tijeras o algo aquí. Vamos a examinar el taller de grabado. A ver si está el... No, creo que no ha llegado todavía. Creo que he llegado yo antes que el herrero. Efectivamente. Vamos a ver qué encontramos aquí. Sentarse, no. Forzar cerraduras, no. Vale, igual tenemos que subir en la parte de arriba. Robar menos. Vamos a hablar con él. Lo primero. ¿Cómo va el trabajo, maestro? Poco a poco, ¿necesitáis algo, muchacho? ¿En qué estáis trabajando? Grabado, chico. Aquí grabamos, obviamente. ¿Trabajáis aquí solo? Suelo andar por aquí con mi aprendiz Florian. Por supuesto, con una simple observación os daréis cuenta de que no es el caso en este momento, ya que estoy solo. ¿O ha sucedido algo fuera de lo normal? ¿Qué le ocurrió a Florian? Vale, el Florian es el tío que tenemos que encontrar. Vale, habladme de Florian. Forma sospechosa. Paranoia es persecución. Recently, for example, he told me that someone was following him. And the very next day he bought a padlock from the Vale, ¿cuál blacksmith es and su locked cofre? his chest. In any case, why the interest? Something like that. May I ask why? Tengo un mensaje para él. I have a message for him. A message? Who would be interested in that wastrel? Other than... About your question, you'll find him at home. No doubt feverishly dying. Ah, thank you. Vale. ¿Tiene algún enemigo? Does Florian have any... A man such as he certainly owes money at every turn, and the parents of local girls are undoubtedly Vale. ¿Una mujer de la casa de baños? A woman from the back? The harpy nearly tore all Florian's hair out. I don't frequently feel sorry for my ne'er-do-well apprentice, but... Do you have any idea why she did it? She was screaming about some girl, some flighty bathmaid, Esther. I would say that Florian had felt the joys of spring and acted accordingly, although one would have... Vale, me marcho. Thank you. I'll leave you to your work. God be with you. Tengo hambre, vamos a comer. Panceta. Está podrida, pero da igual. Champiñones secos. Venga. Cubo de basura humano. Vale, vamos el mapa. A ver. Vale, aquí no nos indica nada. Vale, este herrero ya está. Vamos a por el herrero. Estamos a tope en Zazaba, ¿eh? Zazaba. A ver.
are you, Henry? God be with you. He venido por mi recompensa. I'll come for my reward. Of course. And thanks again, lad. It's worked wonders. Otras venderá la... Quiero la coraza de Vitus. Sí, la quiero. You told me I'd get that kiras made by Vitus and a few groschen on top. I did. And I'm a man of my word. Bien, bien. Here you are. Thanks. Bien. Bien, coraza de Vitus. Vale. Perfecto. Hablemos de negocios. Take care. Quiero ver... Partida guardada, vale, muy bien. Vender. Armadura. Coraza de Vitus 23, vale, es más cutre que la mía. Pues te la voy a vender. Ah, no, no tiene dinero. Vale. No tienes dinero. ¿Reparas, tío? Sí. Reparaciones. Vale. Vamos a gastar bastante de pasta, ¿eh? No puede reparar un objeto tan dañado. Hostias. ¿Y esto? Esto sí. Jinete arqueado. Hombreras. Pernera. Coraza de Nuremberg, por favor. La espada... no. La espada la puedo reparar yo. La cota de malla no, ¿eh? Tío, no me la reparas. Vale. Regatear. Let's talk about the price. All right, so. 1770. 1540. Venga, a ver. Are we agreed? That's not enough. Vale, todavía te puedo arañar un poco. 1600. See now? I knew we'd come to an agreement. Bien. Vale. Vale, a ver cómo estamos ahora. Si me pongo el bacinete. Vale, parece que está perfecto, ¿no? Muy bien, estamos impecables. Ah, la cofia... La cofia igual es para el sastre. Bueno, da igual. Y el tabardo también, es cosa del sastre. Vamos a... hablar con Florian en la casa de baños. Vale, vamos aquí. Vale, es la trama principal, ¿eh? Lo que estamos haciendo. Estaría bien que volviese a visitar a Capón, porque tenemos que participar en el torneo de Ratás en su nombre, creo. Me parece que sí. Y como los torneos son temporales, pues... A ver... mapa... C. Vale, vamos a por la C. Decirle a Johanka que ya no puedo hacer más. Me ha ayudado bastante, ¿no, tío? Ahora vamos. Vale, ¿dónde está el pimpollo este? ¿Dónde me he metido yo? Rapota. Are you Rapiter by any chance? Pardon me? Do we know each other? No, but I'm hoping to change that. Well, I don't have much time right now. I'd best be off. It'll only take a Quieto, moment. quieto, quieto. No, no te vayas. All right, then. What do you want? I know you're buying copper from Zach the blacksmith. It seems there's no point making excuses. None.
Now tell me where their workshop is. Of course, of course. That will be the best solution. So? Let's leave it for another time. ¿Cómo? Me cago en su puta madre. Corre el cabrón, ¿eh? Joder, la estamina que tiene el hijo puta, ¿no? Vamos, vamos, Henry, cabrón. Hijo de perra, ¿eh? Vamos, Henry, dale cera. ¿Me vas a hacer ir a por el caballo? ¿Te tengo que disparar flechas? Míralo, el tío. ¿Cuánta estamina tiene el hijo puta este? Vamos, recupera a Henry. Míralo, lo que corre el hijo puta de él. Sí, sí, ¿eh? Me está... Vale, está siguiendo el camino por arriba. Vamos por aquí, a ver si puedo atajar. Vamos. Estamos cerca ya. Cabrón, mira cómo corre, ¿eh? Hijo puta. Vamos, Henry. Ya lo tienes, ya lo tienes, ya lo tienes. No, I give up. Venga, habla, hijo puta. So, are you Joder, ready lo to que nos ha talk? hecho correr, ¿eh? I will. Just don't hurt me, please. What do you want from me? Tell me where the workshop is. Don't worry. Your master won't be punishing you for betraying him. You're both going to have too many other problems. It's in the Skullet's mine. Scully's. That doesn't narrow it down very much. On the eastern side of Skullet's Hill, there's an abandoned mine gallery. Well, it used to be abandoned. Now there's a small camp in front of it, and the workshop is inside. ¿Quién es vuestro señor? Who is your lord? Sir Yezhek of Ronov. That's what he calls himself, although Ronov Castle's long gone. Claro, como lo he encontrado a este primero, todas las demás misiones dan igual. What happened to it? Ronov used to belong to Vincent, Count Lichtenberg. After his death, it fell to Margrave Jobst, and he had it pulled down. He knew full well that Vincent's vassals would resist him. Why? Everyone knows that when a lord dies without issue, the king can confer his estate on whoever he pleases. But Vincent had descendants. Ronov only fell to the Margrave because he declared them all illegitimate. All because Vincent had refused to fight for him against Sir Prokop. Sir Yezhek led a revolt of the vassals, but Jobst rounded them all up. Only Sir Yezhek got away. Since then, he's become the scourge of the domain. Joder, chaval. Vaya liada. ¿Y quién sois Who vos? are you, anyway? They call me Rapota.
I used to be the executioner's henchman in Brno. And how did you come to be serving Sir Jezek? I helped him escape from prison. If I was going to serve anyone, better Sir Jezek than the executioner. So you saw being a brigand's henchman as a step up in the world? I thought if things changed and he stopped marauding, he might get Ronoff back and take me into his service. Well, after this little escapade, you can forget about that. You'll be lucky if you don't end up swinging on the gallows. It's all the same anyway now. I've betrayed him. ¿Para quién trabaja Jezek? So who's Sir Jezek working for? Don't tell me he just took it into his head one day to start forging coins. That's not for me to know. Sir Jezek was on speaking terms with various lordships. Such as? We were often guests at the monastery, but I slept in the hayloft, so I heard nothing. And apart from that? In the camp, you'd occasionally see a Hungarian nobleman, but I don't know what he was doing there, or who he is. Vale, he oído suficiente. I think I've heard enough. Can I ask you something? Yes? I don't want to hang. It's a horrible death. I ¿Un prefer combate? you just kill me here and now. Lo tengo que matar así directamente. Nuestro calabozo se espera. An honourable death? No chance. It's the dungeons for you, and the sort of punishment a counterfeiter deserves. Don't worry. In time, you'll be glad of the gallows. Y me baja la reputación. No lo voy a matar ahí a cara de perro. Ni de puta coña. Ni de coña. No ha violado a nadie. Ni siquiera es un asesino. No, no. Ahí está, el calabozo. Venga. Vale. Calabozo de Sazaba, espero que estar, ¿no? No he ido a tomar por culo, ¿no? A ver. Vale. Ahora tengo que ir a Scalis. No. Busca en las colinas de Scalis la entrada a la galería. Vale. Vamos a mirar qué más misiones secundarias tenemos, pero vamos a seguir con la trama principal, ¿eh? Vale, habilidades. Mantenimiento. Botas de 7 leguas, a ver qué es. Venga, voy a aprender esta. Vale. A ver, las misiones secundarias. Al final las he dejado sin mirar. Diario. Manos de Dios. Vale, vamos a hablar con Johanka. Y... A ver, no, primero con estos. Que estos estarán por aquí además, ¿no? Creo que estos estaban por Sazaba. Ah, no, se han ido a la Edeco, es verdad. Nada. No, vamos a hablar con Johanka. Vamos a hablar con Johanka. Vale, todo esto ya lo miraremos. Es que mirar todas las misiones secundarias que tengo, ¿eh? Y las actividades, además. Venga. Vamos a hablar con Johanka. Viaje rápido, por favor, al monasterio. Se pone interesante el juego. Bueno, lleva ya interesante bastantes gameplays, ¿eh? Pero estas intrigas molan también. Lo más difícil del juego es eso, cuando tienes un encuentro y te aparecen 4 o 5 tipos armados y bien estructurados, con buenas armaduras, y te pegan todos a la vez. Esa es la dificultad del juego, no morir ahí. Lo demás es bastante entretenido y
bastante factible. Tienes varias opciones, si no te sale una puedes ir por otro lado. Bueno, Johanka, a ver, ¿dónde está? A ver, señorita. La primera frase que no sabe, no es capaz de... Se queda muda cada vez que me ve. Acerca de la situación, no puedo hacer nada más. How are the sick and wounded faring? I don't think there's anything more I can do for them. I know. And you helped the best you could. All we can do now is pray for the souls of the departed. Goodbye. Ya está. He alcanzado un nuevo nivel de herboristería. Vale, teníamos el tema del cura, pero no. El cura Simon. Vale. Me había lavado ya antes en los baños. Vale, chicos, vamos a las colinas de Scalis. Venga. Ya activaremos más adelante otra misión secundaria. Una misión DLC, tío. ¿Esto qué es? Una misión DLC. Pues que necesitas un DLC, ¿no? Vale, voy a ir a Samops. Tendremos algún encuentro. No me he puesto el bacinete. Ah, pues no tenemos encuentro. Vale, bacinete, ¿me lo pongo? Sí, igual sí, me lo pongo. Estamos en territorio hostil. Fuera la Q, armadura. Bacinete arqueado. Estoy sin cota de malla, ni mierdas. Qué pena, tío. Vale, yo aquí he estado muy poco, ¿eh? Sé que he estado, pero he estado poquito. Vale, a ver dónde está eso el DLC. Quiero friquear. La misión DLC. Mano izquierda. Guareña. Vale, voy a tirar de frente, a ver. Vale, tengo que hablar con este. Oh dear. Herrero. Greetings, good night. ¿Pasa algo? What's the matter? It's the tourney. It always upsets me. Why would the tourney upset you? It brings back sad memories about my son Svartalfluk. God rest him. And for years he saved every groschen he got so he could buy a real weapon. Wasn't so when he heard Sir Hanush was holding tourneys for common folk. El torneo es peligroso. I see. And he got hurt in the arena. Oh, and he makes damn sure the rules are obeyed. Vale, ¿vuestro hijo ganó alguna vez? Did your son ever win the... Oh, aye, more than once. Svartalfluk wasn't the strongest. ¿Qué pasa a vuestro hijo, pues? So what happened to him then? Well, this fella by the name of Peter. ¡Hostias! They called him Black Peter on account of the colour he wore. He beat all comers. No man could match him. Only Svartalfluk was determined to take him, so... Peter he Negro lo started matamos training nosotros, all the tíos. hours God gave. He even started going to Captain Bernard for lessons. And in the last tourney, he got the better of Black Peter in the end and won the prize. Only he never came home that day. I figured he was having a drink in Rattay to celebrate his victory. But he didn't even turn up in the morning, and I started getting worried. I was just on my way to look for him when some merchants came by. They found my boy by the road just past Rattay. He was still alive, but he was burning up and shaking like a leaf. I sent for the sawbones right away. Me atacó tu hijo, ¿eh? But before the day was out, I had to send for the priest.
No, ¿fue Peter quien mató a vuestro hijo? No, yo no he entendido eso, ¿eh? Do you think it was this Black Peter who killed him? It was the first thing crossed my Ah, mind. yo pensaba que Aye. decía que Peter Negro era But su there's no hijo. proof. No he entendido bien Could have eso, been anyone, entonces. I suppose. ¿Qué sabéis de Peter Negro? Creo que sé lo que le ocurrió a vuestro hijo. I think I can tell you what happened to Svatopluk. Really? The fact that he died just after beating Black Peter and winning the tourney was no coincidence. So it was that bastard. Yes, Black Peter lay in wait and ambushed me. He's a nasty piece of work. Ah, After losing the ok, tournament, vale, entiendo. He lay in wait for your son, Peter like he Negro did se... me, and did something to him. Only I don't know exactly what. Merciful God. Peter Negro se vengó de perder el torneo contra el hijo de este, como hizo conmigo. Sí. That was no match for me. No era rival para mí. Where he belongs. Thank you. It won't bring my boy back, but it gives me some peace to know you avenged his death. Here, take this. It's not much, but it's all I have. Vale. Bueno, voy a hacerlo de la espada. The Sasau swordsmith tells me he'd pay handsomely for a piece of the sword. Well, my lad, I can't help you there. We're the back of beyond here. Not even a pilgrim ever stops by. And even if he... Vale. Vale, acerca de las reparaciones. ¿Me puedo reparar esto, por favor? No, no me lo puedo reparar. Bueno, pues igual le compro algo, ¿eh? Hablemos de negocios. Armadura. Buah, si no tiene nada. Madre de Dios, ¿y armas? ¿Qué tienes? Nada. Mierda puta es lo que tiene. Vale, ¿y esto era el DLC? No sé, qué cosa más rara. Vale. Vamos a las colinas entonces, ¿no? Sí. Quiero ver esto del lugar inexplorado también. Vamos a ir ahí. ¿Y esto qué es? La colmena. Vale. ¿Dónde está mi caballo? Aquí. Vamos a averiguar qué hay ahí, en ese lugar inexplorado. Sleipnir, vamos. Vale, ya sé cómo se corre por el camino, ¿eh? Ya sé cómo se corre por el camino. O sea, tengo que pulsar 2 veces el Shift, pero tengo que mantener el W también pulsado, ¿vale? Como ahora. Lo que pasa es que una vez que pulsas la W, tienes que guiar constantemente al caballo. Pierde la guía del camino, ¿vale? Después de 40 gameplays, pues... un poco inútil por mi parte haberme dado cuenta después de eso. Vale. Los chopos peligrosos. Vale, a ver. Joder, macho. Vale, es aquí. ¿Qué es esto? Esto es algo de cazador. No es de bandidos, ¿no? No, no sé qué es. Herborista de Samops. Hola, señora. Good afternoon. Hablemos de negocios. No, fin del diálogo. Goodbye. Goodbye. Has descubierto herborista. Muy bien. Vale. ¿Dónde está el caballo? Taller de alquimia tiene también. Joder, la vieja. Vale, ¿poder subir por aquí? Vamos a rodear. Vale, a ver si por aquí subo.
Está el río aquí. Y ¡ay! No he saltado. Vamos. No saltas esto, tío. ¿En serio? Pero si estás ahí arriba. Vale, a ver. A ver hasta dónde tengo que ir. Partida guardada, ¿por qué? ¿Por qué me guardas la partida? Me ha guardado la partida, tú. Así. De gratis. Me ha guardado la partida, ¿eh? Algo pasa aquí, entonces. Uf, campamento de bandidos, tú. Buah, aquí va a haber hostias, amigos. Así. De gratis, ¿eh? Así de gratis me ha guardado la partida y así de gratis vamos a tener unas buenas hostias. Hola, ¿qué tal, colegas? You're in the wrong place at the wrong time. To arms! Get over here! I'll slaughter you. Allah! Bring it on! Over here! Where is everyone? Quick! Come on! Knees, have you? No fucking hell! Spilt! Kurva! Nada. Come here, lily liver. Vamos, atácame. Buah, venga. Venga, uno menos. You're dead. Los que tienen los escudos son los peores. Venga, ese está a punto de palmar, ¿eh? Venga. Cuidado, Henry. I'm going to Uf, me he hecho para atrás la cabeza y todo. Más bien, Henry, tranquilo, tío. Más bien. curse it! Vale, muerte piadosa. Vale, hay alguno más por ahí, creo. Vale, vamos a ver qué tiene. Groschen tiene... Sí, pocos. Vale, lo demás lo voy a dejar ahí. Está palmado también. Está palmado huyendo, además. Mira mi caballo, qué majo. ¿Y este? Se está dormido. Well, I never. Espada de burgués. Bueno, me la voy a llevar. Groschen, 11. 40 flechas tiene, ¿eh? Pero pesan mucho igual.
Venga, ¿me las voy a llevar? No, no me las llevo. Estoy un poco justo de peso. Vale, ¿tienen cofre? Sí. Entrada de mina. Creo que no tengo más enemigos por aquí. Vamos a ver. Abrir. Está abierto. Bien. Perenas de malla. Pesan 8, pero me las voy a llevar. Cota de malla corta. Me la voy a llevar. Me la voy a llevar. Y me la voy a poner. Y esto también. Inventario. Armadura. Cota de malla húngara no. Esto sí. Es 4 menos de defensa. Pero es que está bien. No está a 0. Vale, cofia colchada oscura. Ya tenía una. Pensaba que no tenía. Ok, nada. Está bien, está bien. Tengo pesa. Entonces la cofia igual la dejo. La cofia. La cofia. Inventario. La cofia igual la dejo. Y la armadura, la cota malla húngara, la voy a dejar también. La podría dejar en el caballo, pero bueno. Vale, luz. Y aún así todavía tengo sobrepeso. No ando ni con sigilo, ¿eh? O sea, que le den por culo. Que le den por culo, no ando con sigilo. Que le jodan. Porque criaturas, vampiros y así no hay en este juego. Solo hay bandidos, así que... a ver ahora, por aquí. Yo diría que tiraría por esta. Se oye gente, ¿eh? Se oye gente. Se oye gente. Se oye gente. Igual hay mucha gente, ¿eh? Aquí. Vale. A ver qué pasa aquí. Mira, Henry. Mira cómo flipan. What do you want here? I don't know you. I'm here at the command of the royal hetman, Sir Radzig Kabila. Radzig Kobila, the king's hetman. I see. I'm here to place you under arrest. I gathered as much. And you came alone. Ha! Very daring of you, I must say. Vamos, venga, a luchar. A luchar, chicos. No necesito a nadie más. I'll manage. Sometimes even a king can be deposed without an army. So I'm a king now, and you want to dethrone me? By the way, who betrayed me? Ahora no importa. That hardly matters, does it? Do you think I won't get a chance to settle up with them? But I hope you don't imagine I'm just going to follow meekly after you like a lamb to the slaughter. No tenéis elección. Hostia, tío, 21. No tenéis a dónde ir. And where would you want to go? Anywhere. Anywhere else is preferable to Kobila's dungeon. Really? You can't go to Moravia. The Margrave himself is after you there. And in Bohemia, the kings may change, but the coin remains, my friend. What do you mean? Whoever gets to be king, they can't afford to have someone forging money. Do you think I'm doing this on my own?
No, but when the kingdom's back in order and it'll be time to shut this little operation down, they'll be only too happy to let you take the blame. Counterfeiting money gets no clemency. It doesn't matter. Kobila will string me up from the highest tree in any case. Maybe, but you're very shrewd and very persuasive. And you might know a few things that are worth more than your life. It's up to you. Either you give yourself up and try to make a deal with Sir Radzig, or you'll be on the run for the rest of your life. A deal with Sir Radzig? It's true they say he's a canny man. If you cooperate, you stand a chance. Muy bien, Henry. Oh, very well then. May as well climb straight into the maw of the beast. So let's go. Master Feifar will be itching to ask you a few questions. Oh, le ha arrestado, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo que hablando... Igual gracias a ir al balneario he conseguido que... Que bajo un cambio. Míralo, sí, sí. Good work, Henry. Thank you, Master Feifar. It wasn't easy, I can tell you. I'll take some men and have a good look around there. And what should I do? You should get some rest and go to Rate. In the meantime, Sir Radzig will have this wretch questioned. Maybe he'll get something useful out of him. All right. I'll see you in Rattay then. Muy bien, Henry. Muy bien. Ahora, ¿dónde cargo? ¿En ratas? ¿Cargaré? O en Sasaba. Estáis esperando unas buenas hostias, contra los mineros, pero Henry sabe hablar, tíos. Eso es lo que está pasando. No, esto es Azaba. Fijo que es Azaba. Vale, a ver, mapa. ¿Cómo está el asunto aquí? Vale, está X fuera. Vale, chicos, pues lo vamos a dejar aquí. Vamos a terminar, a dar por terminado este gameplay. Y continuaremos en el siguiente. No tengo muy claro qué hacer, seguir con la misión, pero seguramente nos iremos a Ratas. Igual ahí hago la misión de Capón. De Hans Capón, ¿vale? Sí, eso es lo que voy a hacer. Muy bien, chicos, pues nos vemos en el próximo gameplay, amigos. Chao, yeah. ¡Woo!